Team to undercard bakbakan battle of Class B diri sa Barangay Cagay, Barili, Cebu. Midog sa game 1 ang Team Barili, ang team lang ni John Del Lyle o ni Jeffrey kontra sa Team Cebu City, ang team lang Jason Sadam o ni Clark. Jason, ang gandang tira, out lang kaibigan. Iguali 0 pa itong game to ha. Servicious Jeffrey. Ono 0. Atong mga sponsors ning atong pakbakan diri sa Barangay Cagay, Barili, Cebu. SK Chairman John Onel Estender, Kapitan Rimin Imnasi, Konsehal Pirya Narca, Konsehal Hill Hernate, Konsehal Lindon Tarnate, Konsehal Romulo Panugan, Konsehal Blandina Pintokan, Clark Tulail, Halak Reha. O panayon ta sa atong mga sponsor, Mr. Alvin Tarnate, Mr. Nick Tarnate, Mr. Ramon Mabanag, Ma'am Anabel Karampatana, Mr. Alan Tarnate, Mr. Vicente Boris. O kini atong bakbakan ni organize ni Warlito Cabillo Jr. under Yads Casinillo Promotion. Shout out boss, Etien's Big Shop. Epians Big Shop, shout out! Diha dire ha. Bola sa Team Barili. Servisyo Jundel Clark to Jeffrey. Grabe panukdok ko, panakdak, panikdik sa Team Barili. 3-0 na, 3-0. Inunahan na naman ang Team Cebu City. 1-0, 3. Kini para 4, Servisyo Jundel. Aban ako, umakyat. Uwe. 4-0. Kini para 2, out para 5. Lah, karya Lail. Overhead. Tanggil ngiga. Servisyo Jundel. Lah, grabe bulahan. Lail. Kani umigo ang cellphone. 6-0 in favor of Team Barili sa atong game to. Bali. Para champion ang Team Barili ani atong game to kay sila modaog sa game 1 para tabla ang Team Cebu City. Servisyo Jundel. Ay, lihay tanan. City 0. Lilibit Lucina. O ano na pa tay sponsor nga pahabol ha. Si Ma'am Lilibit Lucina. Usa sa atong sponsors ning atong bakbakan rin, Konsehal Lilibit Lucina. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam para uno. Jason. Wala. Ay, naka-counter pa. Team Barili. Abi na ko, goodbye na. Sadam! Lara Sadam. Ito ra. Wala. Puwenta. Ono City. Buak ng itlog. Okay na para 2. Lail. Tu Sadam. Gip. Hapak ka ginam. Sansandam. Ay. Out ball. Bola sa Team Barili. Ono City. Kini para 8. Sadam. Lail. Puringin. Out ball kayo.
Ato score 1-7. Kini para daw servisyo Jason. Okay, buga. Bang. Bang, bato. Tara. Sadam. Lah. Para Team Cebu City. Heavy rainfall from Team Cebu City. Yun o. Yun o. Countering is Team Barili. Out mo lang kaibigan. 2-7. Dos City na, Dos City. Dos City kini para Tris. Clark on the attack. Added by Jason. Para countering is Jundel of Team Barili. Out ball na naman. Resa. Ito doon. Tres City. Kini para 4. Jason again. Side out. 3 City ato skor ha. 3 City. Para 8. Servisyo Jeffrey. Jundel. Okay. Okay. Good item Clark. Gig. Sadam. Mama mia. Yun. Bitay. Servicio 3. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Clark para 4 ni. Hala kaniha. 4-7. 4 City na. 3 puntos ang kalabangan sa Team Barili. Servisyo Clark. Sadam. Latos. Para. Lak. Ayay. Misuko lang Team Barili. Wala. Mauna sa namuspos. Sagang dire ang team. Ayay. Tara sa kita. Agay. Magmana ang baak. Nganga na biya 5 pa. City na. 5 City. Kini para size. Mahabol ng bahagya ang Team Cebu City. Ito na naman si Clark. Out Toto. 5 City mga igan ha. 2 puntos ang kalabangan sa Team Barili. Game to of the undercard bakbakan. Jundel to serve. Para 8. Hala, sakita ito. Lagi nakuha. Sadam. Out ball ang Team Cebu City. 8. 8-5. Para 9. Sadam. Out ball na naman. 9 na. 9-5. Kini para Jis. Clark. Out ball na naman. Mantalungon na, mantalungon. Jis. Kini para 11. Out ball. Out ball. Panay. For the win na para champion na ang Team Barili sa atong undercard bakbakan. Dire sa Barangay Cagay, Barili, Cebu. Panay ang lang. Iloilo Cafe. This could be the end para daog. Kailangan may depensa to sa Team Cebu City. Fire in the hole! Yun nun. Gustong tibagin ni Jundel ang depensa sa Team Cebu City. Pero lumalaban pa. Out ball na naman. May champion na ang Team Barili sa atong undercard bakbakan ng Team Lyle, Jeffrey o ni Jundel.